बंद हो गया यार। तो बहुत रह गई है। आज समय हो गया। अंदर दिख रहा अंदर। इसको चालू कर दिया है। वाह, अभी ये कितना, आधा घंटे सूख जाएगा? आधा घंटे में वॉशिंग मशीन है ना? ये सुखाने वाला है, कपड़ा सुखाने वाला वॉशिंग मशीन। ये कपड़ा साफ करने वाला है। इसमें धुलाई होता है कपड़ा का। ये धुलाई वाला है, सुखाने वाला है।